Jadi kita akan lihat seterusnya ni oxidative phosphorylation. Untuk pengetahuan pelajar semua, oxidative phosphorylation ni kan dia adalah gabungan dua proses yang lain, iaitu electron transport chain dan juga chemiosmosis. So dua-dua subproses ini ataupun kedua-dua stage ini, ETC dan chemiosmosis ni adalah kombinasi untuk menghasilkan proses yang dinamakan sebagai oxidative phosphorylation. Jadi hari ini kita akan lihat learning outcome berikutlah. Sebagai pelajar, awak sepatutnya boleh illustrate. Illustrate means awak boleh explain menggunakan gambar ataupun drawing untuk menerangkan ETC, okay, dan bagaimana pathway untuk NADH, electron pathway untuk NADH ini. Nanti saya akan jelaskan dengan lebih lanjut lah. Okay. Seterusnya, awak perlulah boleh menerangkan chemiosmosis yang dikaitkan dengan proton multiphos, dan awak boleh terangkan apabila satu glukos komplit mengalami oxidation dalam active cell, berapa banyakkah ATP terhasil. Okay ya. So kita pergi dahulu kepada introduction sikit. Apakah itu oxidative phosphorylation? Okay, proses di mana ATP terbentuk as a result of the transfer of electron from NADH or FADH2 to oxygen menggunakan a series of electron carrier. So kita tahu bahawa dalam oxidative phosphorylation ini ada ATP terhasil. Maksudnya ini satu lagi jenis phosphorylation. Ada dua jenis yang kita belajar untuk ATP production. Yang pertama, substrate level phosphorylation, iaitu penghasilan ATP dalam glycolysis dan Krebs cycle. Ada satu lagi proses di mana ATP terhasil, namanya adalah oxidative phosphorylation yang kita akan belajar sekarang ni lah. Jadi untuk hasilkan ATP ni, dalam oxidative phosphorylation, ia melibatkan pemindahan elektron. Dan elektron itu dipindahkan daripada mana? Daripada NADH ataupun FADH2 yang dihasilkan dari link reaction, Krebs cycle dan glycolysis. So elektron from all of these reduced coenzyme ini akan dipindahkan kepada oksigen menggunakan a series of electron carrier, dan nama electron carrier itu adalah electron transport chain. Okay, dan electron transport chain ini secara generalnya saya bagi tahu ia tidak akan menghasilkan ATP. Tapi ETC ni penting sangat sebab ETC ni akan create kepada hydrogen ion gradient ataupun proton gradient. Proton gradient inilah yang akan dilibatkan dalam proses chemiosmosis untuk menghasilkan ATP. Saya ulang lagi sekali statement saya, ETC dia tidak akan menghasilkan ATP secara langsung, directly, nor directly ATP produced. But this is very important because by ETC, hydrogen ions or protons gradient, kecerunan hydrogen ion akan terbentuk. And that hydrogen ion gradient itu akan digunakan dalam proses chemiosmosis ni untuk hasilkan ATP. Okay, itu secara generalnya introduction yang terlibat. Okay, now let's we look. Saya nak terangkan tentang ETC dahulu. Pelajar-pelajar, awak boleh rujuk juga buku diagram. Penerangan saya ini kan, saya cuba simplifykan daripada nota PowerPoint yang awak ada. So saya sangat berharap apa yang saya cakap ni awak cubalah jot down selaju yang mungkin. Kalau tak dapat nanti boleh repeat saya punya recording video ni. Because I try to explain in a very simple way to make you understand about this oxidative phosphorylation. So first of all, we must learn about ETC. So what is the ETC? It's the electron transport chain. Jadi bila kita kata electron transport chain, yang ini ya, yang ini electron transport chain ini, jadi ia merujuk kepada a series of electron carrier. A series of electron carrier that embedded in the inner membrane of mitochondria. Ya, yang warna purple ni kan yang dilabelkan sebagai nombor 1, 2, 3, 4, Q dan cytochrome C ni, ini semualah electron carrier yang terlibat. Is a protein lah, is a protein sebenarnya, dan ia semuanya tertanam dekat mana? Dekat inner membrane of mitochondria ataupun cristae. Okey, itu poin yang pertama lah. Poin yang kedua seterusnya tentang ETC, apa yang awak perlu tahu adalah oleh sebab kita panggil dia pun electron transport chain, electron carrier, isn't it? Jadi tugas-tugas electron carrier ini ataupun protein carrier ini sudah tentulah untuk membawa elektron.
membawa elektron, menghantar elektron tersebut. Okay. Daripada mana elektron tersebut? Elektron itu adalah berasal daripada NADH ataupun FADH2 yang dihasilkan dalam proses sebelum ini iaitu glycolysis, link reaction dan Krebs cycle. Jadi kesemua NADH dengan FADH2 yang terhasil sebelum ini, awak kena tahu berapa bilangannya lah. Berapa bilangan kesemua itu awak kena tahu sebab kesemuanya akan dibawa masuk ke ETC dan elektron from this NADH and FADH2 akan dipindahkan dan dibawa pula oleh kesemua elektron carrier di ETC ni. Okey. Seterusnya apa yang berlaku kepada kesetiap satu electron carrier ini apabila they accept electron, they will be reduced. And when they pass the electron to the next electron carrier, they will be oxidized. They will oxidize. So setiap satu electron carrier ini, bila mereka terima electron, will be reduced. And when they pass the electron to the next electron carrier, they will be oxidized. Jadi setiap satunya akan mengalami alternation between reduce and oxidize. They will reduce as they accept electron and they will oxidize as they donate the electron. Dan perkara itu kena berlakulah sebab tugas mereka kan nak pass electron tu. Jadi dapat electron tu, dia akan reduce. Bila dia kena pass electron tu, dia akan oxidize. So reduce and oxidize reaction itu will alternately occur between them. Okey, setakat itu boleh faham tak poin yang saya berikan? Tolong respon. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, good. Now, seterusnya saya nak bagi poin tentang sifat electron carrier ini ya. Sifat electron carrier ni awak nampak kan ada nombor 1 dilabelkan 2, Q, 3, side C dan 4. Okay, sampai nombor 4 je. Sifat dia adalah kalau yang nombor 1 ni kita kata dia adalah uphill. Uphill. U-P-H-I-L-L. Uphill. Kita katakan dia uphill. Maksudnya dia macam di atas bukit uphill dan dia bersifat less electronegative. So mana yang atas semua uphill, yang bawah sikit tu downhill. Maksudnya downhill tu means di bawah macam bawah bukit kan. So dia adalah more electronegative. It is more electronegative. Okay, so like 1 and 2 ni, contohnya 1 and 2 ni, so 1 adalah uphill compared to 2, while 2 is downhill compared to 1. Macam tu. Okay, kalau 2 dengan 3 pula, 2 ni uphill compared to 3, but 3 downhill compared to 2 dari segi kedudukan dia. Mana yang lebih atas? Siapa yang lebih atas itu sifatnya kurang elektronegatif, siapa yang di bawah adalah lebih elektronegatif. Dan awak tahu elektronegatif tu maksudnya dia bersifat menarik elektron. Menarik elektron. Jadi sesuai lah kan, yang bawah lebih elektronegatif, maka elektron itu akan sentiasa ditarik ke bawah, ditarik lagi ke bawah, ditarik lagi ke bawah, elektron akan ditarik lagi ke bawah sebab siapa yang berada di bawah, ia bersifat lebih elektronegatif, lebih menarik elektron berbanding yang di atas. Okey, dan jika awak perhatikan dalam ETC ini, penerima elektron terakhir, final electron acceptor adalah oksigen, ada O2. Final electron acceptor adalah oksigen. So oksigen adalah penerima elektron terakhir dan oksigen lah yang menjadi paling elektronegatif. Is more elektronegatif. Yang paling elektronegatif maka sesuailah dia dekat hujung sekali sebab elektron itu tidak akan terberhenti dekat mana-mana carrier, sebaliknya akan terus ditarik sampai ke hujung. Kerana di hujung ni sekali ada oksigen yang bersifat paling elektronegatif, akan mempunyai kuasa yang paling kuat untuk menarik elektron sampai ke oksigen tersebut. Boleh faham ke setakat ni? Boleh, madam. Okay, good. So, as I mentioned to you guys just now, bila elektron tu being transferred from one carrier to next carrier, I said to you that this protein carrier or electron carrier will alternately oxidize, reduce, oxidize, reduce. Reduce as it accepts electron and oxidize as it transfers the electron. So itu namanya redox reaction, isn't it?
And redox reaction ini menghasilkan tenaga. Awak kena ingat yang itu. Redox reaction release energy. Okay. So, seterusnya kita akan belajar apakah nama-nama untuk setiap protein carrier ini yang awak wajib tahu nama tersebut. Okay, untuk number 1 ini kompleks 1 kan, namanya adalah NADH dehydrogenase. NADH dehydrogenase namanya. Sebenarnya ada juga dalam buku salawak. Ada dalam buku salawak yang mana awak boleh tengok juga buku sal tersebut ya. Buku sal tu dekat mana? Maksud saya dekat depan sekali, dekat learning outcome. Sebab dalam buku diagram tu ada juga gambar page 77 buku diagram. Tapi saya tahu nama dia ada complicated sikit. Ada nama yang tak sama seperti di learning outcome. So rujuk learning outcome, tengok nombor 1 ni namanya adalah NADH dehydrogenase. Okay, NADH dehydrogenase. Tulisan saya sebab saya pakai free cursor ni, free mouse. Jadi tak boleh nak buat betul-betul. Tak ada text box. Okay, seterusnya untuk yang kedua ni, nampak Q ni kan? Q ni namanya CoQ. C-O-Q, coenzyme Q. Is a mobile carrier. Mobile carrier tu maksudnya ia boleh bergerak lah from 1 to 3. Coenzyme Q ni dia boleh shuttle the electron, boleh bawa elektron tu sebab dia mobile from 1 to 3. Okey, yang 3 ni pula namanya adalah apa pada LO, apa nama kompleks 3 ni? Tolong respon sesiapa? Apa nama kompleks 3 ni? What is the name of this protein carrier or protein complex for 3? Tolong ambil mikrofon dan jawab sebab saya tak boleh tengok. Saya tak boleh tengok skrin untuk tengok chatting awak. Sebab saya dah buat full view sekarang ni. Tolong sesiapa respon. Apa nama kompleks 3? Tengok dekat ni outcome. Bahagian ETC. Cepat-cepat saya tunggu ni. Cytochrome C oxidase, madam. Cytochrome C apa? Cytochrome C apa? Oxidase. Bukan. Itu Oxidase. yang keempat. Itu yang keempat. Yang ketiga. Reductase. Yes, cytochrome C reductase. Cytochrome C reductase. Okay, cytochrome C reductase. Boleh ya? Tengok LO tu masing-masing pelajar. Nombor 3 ni cytochrome C reductase. Okey, yang ini yang cytochrome C. Ni site C ni maksudnya cytochrome C dia sama macam coenzyme Q. Dia mobile carrier juga. Dan akhir sekali kompleks 4 ni namanya cytochrome C oxidase. Cytochrome C oxidase. Dan last final electron receptor adalah oksigen. Okey, saya harap awak dapatlah that point. Boleh tengok nama-namanya dekat LO. Okey, sekarang kita akan belajar macam mana pathway ataupun pergerakan elektron daripada NADH. Okey, so tengok saya akan terangkan ini, awak cuba fahamkanlah. So kita ada NADH yang produce during glycolysis, link reaction and Krebs cycle kan. So semua NADH tu will enter this ETC. The electron from NADH will be passed to the first electron carrier, NADH dehydrogenase. So NADH ni oxidize. NADH oxidize form NAD+. NADH dehydrogenase reduce as it accept the electron. Next, NADH dehydrogenase pass the electron to coenzyme Q. So coenzyme Q reduce, NADH dehydrogenase oxidize. Next, electron from coenzyme Q pass to the cytochrome C reductase. So, cytochrome C reductase reduce, coenzyme Q oxidize. Boleh ke? Madam boleh ulang balik ke? Baik, saya ulang semula. NADH, it will oxidize and form NAD+. So, the electron from NADH pass to the NADH dehydrogenase, the complex 1. Thus, NADH dehydrogenase will reduce. Boleh ke?
Tolong respon. Boleh Saya nak madam. saya nak awak faham. Tak faham bagi tahu sebab ni sangat penting. So tolong. Saya nak sangat awak faham benda ni. Okey, saya teruskan ya. Right. So, NADH dehydrogenase ni pula akan pass elektron ke coenzyme Q. Maka coenzyme Q reduce. NADH dehydrogenase oxidize. Elektron daripada coenzyme Q pula pass kepada cytochrome C reductase, kompleks 3. Kompleks 2 tak ada ya. Daripada Q ni pergi ke 3 ni. So, this cytochrome C reductase pula akan reduce. Coenzyme Q pula oxidize. Electron from cytochrome C reductase pass to the cytochrome C. So cytochrome C pula reduce, cytochrome C reductase oxidize. Next, electron from cytochrome C pass to the cytochrome C oxidase. Thus, cytochrome C oxidase reduce, cytochrome C oxidize. And finally, electron from cytochrome C oxidase pass to the oxygen as the final electron acceptor. So oxygen will accept the electron and pick up the 2 hydrogen ion from the aqueous solution. Okay, oxygen ini dia akan accept electron daripada cytochrome C oxidase ni tadi. At the same time, dia akan pick up 2 hydrogen ions from the aqueous solution and forming water molecule. Okay, boleh faham ke? Boleh tak pelajar? Tolong respon. Madam. Boleh madam. Okay, so awak perhatikan bila elektron itu yang asalnya daripada NADH, dia pass from this NADH dehydrogenase to the coenzyme Q, to the cytochrome C reductase, to the cytochrome C, to the cytochrome C oxidase, finally to the oxygen as a final electron acceptor. What happened to this all electron carrier? What happened to them, guys? What happened to them? Apa jadi pada mereka semua? Apa jadi pada semua electron carrier itu? Jawab. Saya tunggu jawapan ni. Saya tunggu jawapan. Bila electron tu being passed from one carrier to next carrier, what happened to them? What happened to them? Cepat, nanti tak sempat nanti kita nak brief radical test nanti. Cepat, apa jadi pada semua electron carrier tu bila dia bila electron being passed from one carrier to next carrier, what happened to all the electron carrier? Redox reaction ke madam? Ya, Aida, betul, redox reaction. Kenapa redox reaction? Kenapa redox reaction? Sebab diorang oxidation dengan reduction. Sebab dia undergo oxidize dengan reduction. Oxidize and reduce. All of the electron carrier tu akan reduce as they accept the electron. And as they pass the electron, they will oxidize. Thus, reduce and oxidize tu berlaku secara berterusan berselang-seli. Maka proses redox reaction berlaku kepada kesemua electron carrier tersebut. Boleh faham ke? Boleh madam. Okey, saya nak tanya ni. Tadi saya bagi tahu awak sumber elektron tu datang daripada mana? Sumber yang pertama elektron tadi yang being passed through the electron carrier. It come from where the electron? The electrons come from where? The source Madam of the boleh ulang electron. balik tak madam? Which one? Yang mana Aida? Proses tadi. Yang madam cakap sebab tadi macam tenggelam. Okay. So saya ulang semula. Bagaimanakah elektron being passed? Being passed from one carrier to next carrier. So the transpiration of electron tu start from NADH. Sebab NADH ini dia bawa elektron, carry elektron from food kan. Dia carry elektron from food lah sebabnya kan kita mulakan glycolysis, Krebs cycle. Glycolysis tu kan mula dengan glukos. Glukos tu kan daripada makanan.
Jadi maksudnya sekarang ni elektron daripada glukos itulah yang kita bagi kepada NADH ni. Jadi NADH ni menjadi sumber elektron kepada ETC ni. NADH ni yang akan menjadi the source of electron transpiration. Okay, so as the NADH from glycolysis, linearization and Krebs cycle enter this ETC, the NADH will oxidize. Oxidation berlaku pada NADH, forming NAD+. Jadi elektron itu, bila oxidize kan akan donate elektron kan. So elektron itu akan diberikan ataupun dipindahkan kepada NADH dehydrogenase sebagai penerima elektron pertama lah, complex 1 ini. So NADH dehydrogenase reduce because it accepts the electron. Next, it will pass the electron to coenzyme Q. So now coenzyme Q reduce and NADH dehydrogenase oxidize. Okay, what happened next is electron from coenzyme Q pass to the cytochrome C reductase. Cytochrome C reductase reduce, coenzyme Q oxidize. Cytochrome C reductase transfer electron to the cytochrome C, the cytochrome C reduce, cytochrome C reductase oxidize. Okay, cytochrome C pula akan shuttle, bawa elektron itu pergi ke cytochrome C oxidase and donates the electron to the cytochrome C oxidase. Thus, cytochrome C oxidase reduce as it accepts the electron, while cytochrome C oxidize. And lastly, cytochrome C oxidase transfer or pass the electron to the oxygen as the final electron acceptor. Oxygen accept the electron and pick up 2 hydrogen ions from the aqueous solution, forming water. Dapat tak? Dapat, madam. Dapat, good. madam. So soalan saya tadi, saya ulang balik soalan saya tanya, apa jadi pada kesemua electron carrier ini as the electron being passed through them? Redox reaction. Why redox reaction? Because they undergoes reduction and oxidation. Good, because they undergo reduction and oxidation as they accept and pass the electrons. Okay, I have give you a second question just now. What is the source? What molecule that act as a source for electron for this ETC? NADH. Yes, NADH, very good. Okay, and saya dah bagi tahu awal-awal tadi, redox reaction akan menghasilkan apa? ATP. No, redox Energy. reaction akan menghasilkan apa? Akan release apa? Release energy. Ya, release energy, tapi bukan ATP, dia cuma release energy sahaja, but not in ATP form. So as the redox reaction occur guys, that will release energy kan? That energy itu akan digunakan untuk pump hydrogen ions daripada matrix of mitochondria ini ke intermembrane space. Saya ulang balik. As the redox reaction happen, the hydrogen ion from matrix of mitochondria, I repeat one more time. As the redox reaction happen, that redox reaction release energy. That energy is used to pump hydrogen ions from mitochondrial matrix to the intermembrane space. That's why you can see from the diagram here, adanya pengepaman hydrogen ion yang berlaku. Di mana? Di kompleks 1 ini, NADH dehydrogenase, dekat kompleks 3 ini, cytochrome C reductase, dan juga di kompleks 4, cytochrome C oxidase. So, pengepaman hydrogen ion ini berlaku kerana adanya energi yang dilepaskan ketika redox reaction tadi. So, energi itu digunakan untuk pump hydrogen ion. Dari mana? Dari matrix pergi ke mana? Pergi ke intermembrane space. Boleh faham ke? Boleh faham Boleh, tak? madam. Boleh, Okay, madam. good. Jadi pelajar-pelajar semua, sekarang ni awak rasa bagaimanakah kepekatan hydrogen ion dekat intermembrane space? Increase. Increase, lebih tinggi berbanding Mitochondria. matrix of mitochondria.
Ya, intermembrane space ni ada accumulation of hydrogen ion. Maksudnya lebih tinggi hydrogen ions dekat intermembrane space berbanding matrix of mitochondria. Jadi dikatakan telah pun wujud kecerunan kepekatan hydrogen ion. Hydrogen ions gradient created. Hydrogen ion gradient created across the membrane of mitochondria. Hydrogen ion gradient created across the membrane of mitochondria ni, across the inner membrane of mitochondria. Okey, dan kecerunan hydrogen ion itu dipanggil sebagai proton motive force. Kecerunan itu dipanggil sebagai proton motive force. Mana keejaan proton motive force tu? Nak cari jap. Proton motive force, nama kecerunan itu. Kecerunan hydrogen ion tersebut dipanggil sebagai proton motive force. Sekejap ya. Satu medium dekat atas. Kat mana? Sini ada Yang atas sekali medium. Explain kimia. Ni, thank you. Thank you. Ni, proton motive force kat sini. Okay. So, apakah itu proton motive force? Proton motive force merujuk kepada hydrogen ion gradient across membrane. Dan saya dah bagi tahu tadi bagaimana boleh wujudnya hydrogen ion gradient tadi, kerana hydrogen ion dipump daripada mana? Daripada matrix of mitochondria pergi ke intermembrane space. Mengapa pula boleh berlakunya pengepaman itu? Kerana redox reaction melepaskan tenaga. Redox reaction yang berlaku di ETC ini menghasilkan tenaga, melepaskan tenaga, dan tenaga itulah yang digunakan untuk pump hydrogen ion dari matrix ke intermembrane space bagi mewujudkan hydrogen ion gradient across membrane yang dipanggil sebagai proton motive force. Boleh faham tak? Pelajar boleh faham ke? Kalau nak suruh saya ulang, bagi tahu. Tapi saya nak awak faham. Can you respond? Faham, madam. Thank you, Alisha. Yang lain ni faham tak ni? Ilya, Fatini, Dayana, Aziz, Dayangku, Bandit, Aida. Cubalah respon. Faham ke tak faham? Tulis ke dekat chatting. Faham ke tidak? Tolong respon. Faham, madam. Faham. Okey. Saya tak nampak awak. Kalau kat kelas senang. Nampak muka blur tu saya suruh jawab soalan. Alright. Aziz. Aziz faham ke tak? Afifi Aziz. Faham. Wah, tu atas katil ke? Okey. Aziz, kat mana tu Aziz? Kat bilik. Okay, good. Right, kita proceed ya. Tadi ada ETC kan. Yang kedua ada apa? Kedua ada chemiosmosis. Yang part ni, chemiosmosis. So sekarang saya nak bagi tahu pelajar semua bahawa dalam ETC tadi tu, ia tidak akan, ETC ni kan, tidak akan menghasilkan ATP secara langsung. Tidak akan. Dia cuma tolong apa? Dia cuma tolong buat proton motive force. Pentinglah sebab ETC tu tolong buat proton motive force, yang mana proton motive force itu ataupun hydrogen ion gradient itu yang kita akan gunakan dalam chemiosmosis untuk buat ATP. So pentinglah ETC ni. Tak boleh hasilkan ATP secara langsung, tapi ia menghasilkan gradient hydrogen ion yang kita perlukan dalam chemiosmosis. Okay, so kalau perhatikan di sini, awak nampak bahawa hydrogen ion yang created generate dekat intermembrane space ni akan kembali semula ke dalam matrix melalui apa? Inilah dia, namanya ATP synthase. So untuk chemiosmosis, first of all you must know the ATP synthase as the enzyme yang bertanggungjawab ataupun yang berfungsi to form ATP daripada ADP dan inorganic phosphate. ATP synthase nama enzimnya. Enzim ini bertanggungjawab untuk sintesis ATP from ADP and inorganic phosphate. Okey. Yang akan memberi kuasa kepada enzim ini untuk
bertindak balas sebab enzim kan reaction kan. Apa yang akan menjadi punca kuasa kepada ATP synthase ni untuk react, untuk power the synthesis of ATP adalah ni proton gradient ini. So proton gradient ataupun proton motive force inilah yang akan memberi kuasa or power as a source power for ATP synthase to synthesis ATP from ADP and inorganic phosphate. Okay, bila saya bagi tahu awak proton motive force, force means daya kan? Daya, like ada daya, kuasa. Motive means motion, pergerakan. Protons means hydrogen ion. So, kuasa ataupun daya pergerakan hydrogen ion itu yang flow back to the matrix of mitochondria through ATP synthase. Itu yang akan bagi kuasa kepada ATP synthase untuk sintesis ATP. The flow of hydrogen ion. Because it's not only the general flow, but it has like a power. That flow bring also a power source for ATP synthase to synthesis ATP. Okay, so keadaannya adalah apabila hydrogen ion ini flow back, dia flow back ke mana? Flow back across the membrane, flow back across the membrane of mitochondria ni through the channel of ATP synthase. Flowing of hydrogen ion itulah yang akan power di ATP synthase, memberi kuasa kepada ATP synthase untuk sintesis ATP. Okay, can you understand me? Madam boleh ulang tak? Boleh. Okay, we are now talking about chemiosmosis, and the chemiosmosis sangat berkait dengan proton motive force. Tadi saya dah bagi tahu proton motive force tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hydrogen ion gradient across the membrane of mitochondria. Okay. Proton motive force, you tahu proton motive force tu merujuk kepada gradient of hydrogen ion tersebut kan? So kenapa gradient of hydrogen ion itu dipanggil sebagai proton motive force? Kerana awak lihat perkataan proton motive force ini. Proton itu hydrogen ion. Motif itu yang ada power ataupun force, kuasa. Jadi maksudnya, you kena bayangkan pergerakan hydrogen ion tersebut, flow of the hydrogen ion or flow of the protons itu, it bring together the force, it bring together the power, it bring together the daya. Fahamkan konsep tu dulu. Cuba you bayangkan, you berada dekat satu sungai yang mana arus sungai itu kuat. Arus sungai. Okay, bila saya kata arus, means pergerakan air kan? You duduk dekat air yang bergerak tu, apa jadi pada badan you? Kemungkinan akan bergerak sekali. Boleh tak you imagine? Itu cuma pergerakan air tapi boleh menolak you. So that pergerakan, flow of water, flow of protons itu have together with it the force or the kuasa or the daya. Same goes to the concept of this hydrogen ion or the proton motive force. When the hydrogen ion flow, it bring together the power or the force or the daya. Okay, so that hydrogen ion from the intermembrane space of mitochondria ni, dia akan bergerak masuk semula ke dalam matrix of mitochondria melalui channel dekat ATP synthase itu. Channel ini. Okay, jadi bila hydrogen ion itu bergerak, as I mentioned to you, that pergerakan hydrogen ion itu akan memberi kuasa kepada ATP synthase to synthesis ATP. So ayat yang mudahnya adalah the flow of hydrogen ion, okay, the flow of hydrogen ion from intermembrane space to mitochondrial matrix through the ATP synthase ni, through the ATP synthase will power the ATP synthase to synthesis ATP. Boleh ke? Boleh, Madam. Jadi soalan saya sekarang, untuk hasilkan ATP itu kan,
kita gunakan ATP sintase tadi. Ni ATP sintase ni. Bagaimana ATP sintase tu dapat kuasa untuk buat ATP? Dia dapat kuasa daripada mana untuk dia buat ATP tu? The flow of hydrogen. The flow of hydrogen ion. Sebab awak kena faham jugalah kan konsepnya. Bagaimana pula bila hydrogen ion tu flow, dia bawa tenaga sekali sebab bila banyak kan macam ada energy yang being stored. Bila banyak, macam potential energy, dia menyimpan satu tenaga. Sama ada konsep air tadi ke, yang banyak tu menyimpan tenaga, that's why dia bergerak tu ada lagi tenaga yang terbentuk juga. Same goes with hydrogen ion. Tak bergerak, ada juga tenaga pada dia. It's like a potential energy that being keep, energy that being stored in that hydrogen ion concentration itu. So bila bergerak, maksudnya pertukaran tenaga tu dah berlaku lah daripada yang disimpan as a potential kepada like kind of pergerakan macam kinetik kan. So ada tenaga ketika bergerak tu. Okay, jadi proses itu kita namakan chemiosmosis. Sebab apa? Sebab dia ada energy coupling mechanism. Energy coupling mechanism that use energy stored in the form of hydrogen ion gradient across membrane to apa? To power ATP synthesis. To power the ATP synthesis. Jadi maksud chemiosmosis, kalau tengok maksud chemiosmosis, dia kata adalah sebagai energy coupling mechanism. Kenapa coupling? Kenapa pairing? Kenapa couple? Apa yang dikouplekan tu? Apa yang dipairingkan tu ialah satu, energy yang store in the form of hydrogen ion ini. Energy yang store in the form of hydrogen ion gradient across membrane to power ATP synthesis. Jadi ada dua kali penggunaan tenaga. Satu, tenaga yang disimpan in hydrogen ion. Kedua pula tenaga yang power ATP synthesis. So that's why dipanggil sebagai energy coupling mechanism. Sebab yang awak kena tahu adalah definition chemiosmosis tu kan. So definition chemiosmosis tu adalah energy coupling mechanism. Jadi saya nak awak faham kenapa namanya energy coupling mechanism. Ni, dia kata energy coupling mechanism that use energy stored in the form of an hydrogen ion gradient across the membrane to drive cellular work such as the synthesis of ATP. That's why coupling. Sebab ada energy stored dekat gradient tadi dengan power ATP synthase untuk form ATP. Okay, sampai situ Okay, last one before saya tutup kita punya tutorial ni, saya nak bagi tahu awak pada NADH pathway ni pelajar-pelajar, kita ada 3 kali pengepaman hydrogen ion. Ni, sekali di sini, 2 kali, 3 kali. Oleh kerana ada 3 kali pengepaman hydrogen ion, maka satu NADH akan hasilkan 3 ATP. Satu NADH yang masuk ke ETC ni akan menghasilkan 3 ATP. Sebab apa? Sebab ada 3 kali pengepaman hydrogen ion. Okay. Alisha, lepas ni ada kelas apa Fizik, madam. Fizik, tutorial ke online online ke face to face? Online. Okay, so saya sambung Satu NADH akan hasilkan 3 ATP. Sebab apa? Sebab ada 3 kali pengepaman hydrogen ion. Jadi 3 ATP terhasil untuk satu NADH. Satu FADH2 pula akan hasilkan 2 ATP saja sebab FADH2 dia tidak melibatkan kompleks 1. Pergerakan elektron dia bermula daripada kawasan 2 ni saja. Kompleks 2 dengan kompleks 3. Untuk FADH2 lah. Jadi FADH2 akan hasilkan 2 ATP sahaja. Okay, sebab dia melibatkan yang ini je. Okay. Jadi dia tak ada kompleks 1 FADH2. Dia ada yang ni saja. Jadi 2 ATP untuk FADH2 dan 3 ATP untuk NADH. Ingat yang tu dulu. Nanti minggu depan kita akan sambung seterusnya. Okay, saya nak brief sikit